श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध ऊनविंशोऽध्याय। मैत्रेय उवाच एमंत ब्रह्मार वचन शुणी संतोष भगवान अमृत प्राय शुणी कर्णे असुर वधे सावधाने दक्षिण करे गदाधरी हुंकार नादे दयितारी निर्भय देखिता निकटे प्रहार कले कर्ण तटे तक्षणे दैत्य गदा बळे गदा पड़िला हस्तु तले विष्णु को हिरणाक्ष चाहि क्षत्रिय धर्म विचारई आयुध नाही एहा हस्ते एहा कुमारी भी केमंते हेमंते विचारु असुर शून्ये शुभिला हाहाकार ता शुणी प्रभु गदाधर संभ्रमे तोड़िबे निकर बोलंती देवगणे चाहि भय न कर तुम्भे केहि हेमंते कही देवराज ऊर्ध्वे तोड़िले दक्ष भुज निज आयुधे कले मन तक्षणे जानी सुदर्शन बेगे धाइला शून्य व्यापी तेजे विराजे विश्वरूपी मिलिला विष्णु करे जाई तादिति पुत्र न जानई देवे देखंती शून्य पथे चक्र को चाहि विष्णु हस्ते कहंती विचित्र वचन भो देव हेउ तो कल्याण भो नाथ तोर द्वार पाल ए दुष्ट तेजे अनर्गल एहार प्राण बेगे हर आम्भंकु संकटु उद्धर देवंक वाक्य कर्णे शुणी कोपे धाइला वीरमणि हरि हरि बोला। समीपे देखी चक्र पाणी ओष्ट कामोड़े पुण पुणी निश्वास खर तर बहे कूपे कंपई तारकाए कराल दिशे ताबदन नयनु प्रकाशे दहन दहिला प्राय 10 दिशे बेगे धाइला महारोषे डाकई पुरीला तो काल मुगदा प्रहार संभाळ हेमंत बोली कोप भरे पिटिला विष्णुर उपरे पवनवत जगन्नाथ पादे हरिले गदाघात दैत्य कुबलंती उत्तर जेबे जिणिबा इच्छा तोर उत्तम शस्त्र धरी हस्ते प्रहार कर तुहि मोते हेमंत शुणिन वचन कोपे कंपई अपघन गोविंद शिरे गदाघात पड़ी शुभिला वज्राघात सबदे भुवन कंपिला तक्षणे भूमि रे पड़िला भाजिला सते खंड होई देवे देखंती शून्य रही गदा जाचिले नारायण असुर ननेला तापुण गदा भी भंगे कोप भरे तीक्ष्ण त्रिशूल धरी करे अनल प्राय शूल जले देखी कंपिले दिगपाले यज्ञ स्वरूपी विष्णु देहे ब्राह्मणे अभिचार प्राय उच्चे होइला शूल तोड़ी पिटिला नेई महाबली ता देखी प्रभु जगन्नाथ सुतीक्ष्ण चक्र घेनी हस्त से शूल गगने प्रकाशे ज्वलंत अग्नि प्राय दिशे शूल छेदिले महाशून्ये गरुड़ पक्ष इंद्र जेह्ने त्रिशूल भग्न देखी रोषे बेगे मिलिला विष्णु पासे मुष्टि उंचाई वज्र प्राय प्रहारे यज्ञ रूपी देहे मायावी हिरणाक्ष वीर शरीर कला जे अंतर केही न देखे केणे गला अद्भुत शब्द शुभिला तार प्रहारे पद्म मुख सहजे नहिले विमुख गजकु पुष्प मंडा जेह्ने प्रहारे दुख नाही मने पुणी क्षण के महारोषे असुर मिली विष्णु पासे
माया सर्जिला अप्रमिते श्री मायाधरंक ग्रते से माया देखी देवगणे हस्त आच्छादिले नयने शरीर कंपे महाभये मणिले प्रलयर प्राये प्रचंड बात बहे खरे सुनु पाषाण वृष्टि करे पांशु पूरिला दश दिशे निष्ठुरतम जे प्रकाशे घोर गर्जन माया मेघे विद्युत लुचिले दश दिगे विषम मेघर आच्छन्ने शून्य लुचिले ज्योतिर्गणे पूज पुरीश मूत्र अस्ति रुधिर संगे बरसंती पर्वत प्राय देह करी राक्षसी नाना शस्त्र धरी धामंती अति महारोषे कटिबी वस्त्र मुक्त केसे हस्ते विराजे तीक्ष्ण शूल शुभई मुख रावगोल प्रलय काल प्राय मणि अद्भुते कंपई धरणी जक्ष राक्षस पंती पंती रथ तुरंग नर हस्ती कुच्छित वाक्य राव शुभे शून्य कंपंती सर्वदेवे हेमंत माया देखी हरि निश्चय जानिले आसुरी माया विदर्प विनाशने कोप बसिला विष्णु मने सुदर्शन धरी करे हरि धाइले धातिकारे तक्षणे कश्यप भुवने भय पशिला दीति मने हृदय कंपई कातरे वाक्य न स्फुरे कंपज्वरे स्वामीर वचन सुमरे स्तनुरुधिर धारा झरे चक्रर तेज माया गला रवि किरण प्रकाशिला खेपी असुर महाकोपे मिलिला विष्णुर समीपे रोषे अरुण दिशे दृष्टि ऊर्ध्वे तोलिला बेनी मुष्टि गोविंद हृदय प्रहारिला सबदे भुवन कंपिला मुष्टि बाजिला वज्र प्राय देखी कोपिले देवराय कर्ण प्रसारी कर्ण मूले गोविंद प्रहारिले बळे पूर्वे जे सने सुरराय विश्वकर्मार पुत्र देहे यज्ञ बराह अवहेले पाद प्रहारे कर्ण मूले केवल एक पदाघाते घूर्णित लोचन सहिते ताहस्त पाद हेला शीर्ण होइला शरीर विवर्ण मुष्टि प्रहारे मुंड फाटी पड़िला मही तले लोटी वृक्ष जेसने वायु बळे उपुड़ी पड़ई भूतले तेसने भूमि तले पड़ी दशने अधर कामोड़ी सेनाद कला घोरतर प्राण छाड़िला महावीर असुर मृत्यु देवे देखी मिलिले गगन उपेक्षी देखिले असुर बदन भ्रुकुटी कुटील नयन विधातादि सुर वृंद करंती जय जय नाद बोलंती धन्य ए असुर विष्णुर हस्ते गला मार एमंते के लभे मरण लभिला विष्णुर चरण जे पाद अर्थे जोगी जन निर्जने जोग करे ध्यान से पदाघाते ए असुर तेजिला निज कलेवर धन्य जीवन टी एहार ब्राह्मण सापु हेला पार पुणी होइब जन्म दुई एमंत बोली विष्णु चाही ब्रह्मादि देवे कर जोड़ी स्तुति करंती पादे पड़ी देवगण उवाच नमो अखिल यज्ञ तंतु तो अवतार भक्त हेतु निर्मल सत्व मूर्ति धरी संसार पाळु नर हरि आंभर भाग्ये भगवान ए दुष्ट कलु तु निधन तोर प्रसन्ने जगन्नाथ आम्भे जे
ହୋଇଲୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତୋର ସଂସାର ପାଳ ଏବେ ଏମନ୍ତ କହି ସର୍ବଦେବେ। ଆନନ୍ଦେ ଗଲେ ନିଜ ପୁର ସୁମନେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର। ହରି ହରି ବୋଲ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ହିରଣାକ୍ଷ ମାରି ଯଜ୍ଞ ବରାହ ରୂପ ଧରି ନିଜ ଭୁବନେ ହରିଗଲେ ଉତ୍ସବ ପରମ ମଙ୍ଗଳେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ କଲେ ସ୍ତୁତି ନିଜ ଭୁବନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧରି ମହାତୋଷେ ମିଳିଲେ କମଳିନୀ ପାଶେ। ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନେ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ। ବିଷ୍ଣୁର ଲୀଳା ଅବତାର ହିରଣାକ୍ଷର ଯେ ଉଦ୍ଧାର। ସୁତବାଚ ଏମନ୍ତେ ମୈତ୍ରେୟ ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି ପରମାନନ୍ଦ ସେ ଲୋଭିଲା କାନନେ ପରାଶର ବଳା। ଅନ୍ୟ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଭୁବନେ। ତାହାଙ୍କ ଯଶ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଭବସାଗରୁ ତର ପାଣି। ତାହାଙ୍କ ଯଶ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଭବସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଅବତାର କର୍ଣ୍ଣେ ଅମୃତ ରସଧାର। ଶୁଣି ସୁଜନେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରେ କିମ୍ପା ନ ତରିବେ ସଂସାରେ। ବନସ୍ତ ଗଜ ଜଳେ ପଶି କରିଣୀ ପଲ ମଧ୍ୟେ ମିଶି। ଜଳେ ଚରନ୍ତେ ପଦ୍ମବନେ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସିଲା ଚରଣେ। ଚରଣ ନ ପାରିଲା ଆଣି ଅନେକ ହସ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି। ଧଇଲେ ଉଦ୍ଧରିବା ବଳେ ତିଳେ ହେଁ ଟାଣି ନ ପାରିଲେ। ନ ପାରି ହୋଇଲେ ବିଷାଦ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲେ ବିଷ୍ଣୁପଦ। ହସ୍ତିଗଣଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣି ସଦୟ ସେ ମୁକୁନ୍ଦ। ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଗଜ ରଖିଲେ ଗ୍ରାହା ହାଣି। ତାର ଚରଣେ ମୁନି ବୃନ୍ଦେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଯୋଗ ସାଧ୍ୟେ। ଅଭୟ ପଦେ ସେ ପଶନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଭାବ ନ ଚିନ୍ତନ୍ତି। ଯେ ଜନ ଦେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ସୁଖେ ଆରାଧେ ତା ଚରଣ। ହିରଣାକ୍ଷର ବଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଅମୀୟ ରସ ଭାଗବତ। ନିଜ ଭକତ ଉଦ୍ଧାରିଣ ଶୁକର ରୂପେ ନାରାୟଣ। ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧରିଲେ ଦନ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିହାରେ ଏ ଜଗତେ। ଏକଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଧ କରିଥିଲେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାକୁ ଭଲେ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ହରି କଥା ଧନ ଆୟୁଷ ମୋକ୍ଷ ଦାତା। ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବଢ଼େ ଦୁର୍ଗତିରିଷ୍ଟ ବାଧା ଛାଡ଼େ। ସୁଜନ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ ଅନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପଶେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଜନେ ବଞ୍ଚିବ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଚରିତ। ଯେତେ କହିଲେ ହରିବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଭାବେ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ହରି ବୋଲ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे हिरण्याक्षवधो नाम ऊनविंशोऽध्यायः।